रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अहलिhi। मैं अपनी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम पर बहुत सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह अपनी बारगाह में फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मियां नज़ीर अहमद। नाज़रीन, मैं एक अनपढ़ सा इंसान हूँ, ना मैं कोई लीडर हूँ, ना मैं कोई साफ़ी हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी इंसान के लिए होती हैं कि उन बातों को समझने के लिए इंसान को काफ़ी देर लग जाती है। लेकिन जो सच्ची बातें होती हैं, सच्ची बातें सुनने के लिए चंद लोगों के अंदर हिम्मत और कुव्वत होती है, लेकिन सच्ची बातें कड़वी होती हैं, वो जला के रख देती हैं। 1977 के अंदर जब एक जालिम आदमी ज़ियाउल हक मार्शल लगाता है, हमारे मुल्क की बर्बादी की नई बुनियाद रखी जाती है। इतना जालिम इंसान, हमारा इतना बड़ा लीडर हमारे से छीन लिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसकी मेहरबानियों को सिला उसने ये दिया। फिर ज़ियाउल हक साहब ने अफगानियों को ला के हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया। दहशतगर्दी, चरस, क्लाशनकोव, डाके, डकैतियां, ज़नाखोरी। क्या बात है मुशर्रफ साहब, क्या बात ज़ियाउल हक साहब की। लेकिन उन दौर के अंदर एक हमारे कराची के अंदर हमारे बुजुर्ग थे, इसलिए हम बुजुर्ग कहते हैं, उस वक्त भी वो हमसे उम्र में बड़े थे। वो इंडिया के अंदर कैदी भी बनकर गए थे। 71 की जब जंग हमारी हुई, जब हमारे कैदी जब वहाँ पे इंडिया ने 90,000 तकरीबन हमारे कैदी बन गए, तो उनके अंदर वो कैद भी काट कर आई थी। लेकिन वो जब बातें करते थे, उनकी बातें जो है हमारा कलेजा खा जाती थी। जब वो जर्नैलों के लिए ऐसी ऐसी बातें करते थे, उस टाइम हमें समझ नहीं आती थी। खुदा की कसम, वो जर्नैलों की इतनी गंदी गाली देता था वो आदमी, जिसका नाम परवेज था। सरगोदा से उसका तलक था, लेकिन वो फौजी था, लेकिन वो कैद काट कर आया था, लेकिन वो जर्नैलों की इतनी इतनी गंदी गाली देता था। मैं सोचता था, हम सोचते थे यार क्यों ऐसा, ये क्यों कहता है। अल्लाह की कसम हमें उस टाइम समझ नहीं आती थी, लेकिन हमारा उस टाइम दिल हमारा दुखता था, यार ये क्यों कहता है। कहता सी, वो तुसी नहीं जानते मज मज दी भैन हुंदी है। ओए थानू नहीं पता, हर शाख ते उल्लू बैठा होया है, इस बाग दा बनेगा की। हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब हमें समझ आ गई है कि उल्लू किसको कहता था कि हर बाग पे शाख पे उल्लू बैठा है। वो मज मज दी भैन हुंदी है कि कहंदा सी किस तरह मज मज दी भैन हुंदी है। फिर वो मुशर्रफ के दौर तक वो हमारे साथ रहा। अब खुदा जाने अगर वो दुनिया में है, अल्लाह उसको से दे, अगर दुनिया से चला गया है तो अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन मुशर्रफ के दौर तक वो हमारे साथ रहा, लेकिन फौज को वो गाली देता रहा, जर्नैलों को वो गाली देता रहा, जर्नैलों के लिए बुरा भला कहता रहा। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि वो बहुत बुरा कहता था जर्नैलों को, जर्नैलों की ऐसी ऐसी वो करतूतें बताता था। हम नहीं मानते थे, लेकिन अब हम मानते हैं। क्यों? जब तक देखा ना था तब तक समझा ना था, अब देख लिया है, अब कैसे ना समझे। अब हम यकीन करते हैं कि बिल्कुल वो सही कहता था। अब क्या कर रहे हैं ये, क्यों इतनी नफरत। मेरे घर में अगर मेरे घर वाले नफरत करते हैं तो मुझे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मेरे घर वाले मुझसे नफरत क्यों करते हैं, मेरे अंदर कौन सी खामियां हैं। अगर पाकिस्तान की अवाम मेरी पाक आर्मी से अगर नफरत करती है तो पाक आर्मी अपने गिरेबान में क्यों झांक कर नहीं देखती, क्या खामियां हैं इनके अंदर। क्यों ऐसा होता है कि मज मज दी भैन की होंदी है। अज मैं तुहानू दसन लगा कि मज मज दी भैन की होंदी है। ये जनाब हमारे मोहतरम हमारे मोहतरम अदारों के सरबराह, जिन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े ऐसे कर दिया जैसे हम सब्जी को काट के दो टुकड़े कर देते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी बहादुरी को सलाम है, लेकिन इनसे कभी किसी ने क्यों नहीं पूछा कि मज मज दी भैन हुंदी। क्यों पूछेंगे?
یہ ہمارے سر پہ مسلط کر دیا گیا. نقمی جو پہلے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، جانتے ہو یہ وزیر اعلیٰ کیوں لگا، کس نے لگایا؟ یہ ہمارے چیف آف آرمی کا کیا لگتا ہے جانتے ہو؟ کہ مجھ دی بہن ہوتی ہے. خدا کی قسم عوام میں اس کی ٹکے کی عزت نہیں ہے، عوام کے اندر اس کو ٹکے کی اس کی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہمارے سر پہ یہ مسلط کر دیا گیا، ہمارے لیے نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اس لیے کہ مجھ دی بہن ہوتی ہے. پھر اب کیا ہوا؟ اب ان کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا. کیوں بنا دیا گیا جانتے ہو کیوں؟ یہ چیف آف آرمی کا کیا لگتا ہے جانتے ہو؟ کہ مجھ دی بہن ہوتی ہے. جب اس کی عوام کے اندر کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، عوام ان کو کسی کھاتے میں نہیں لاتی، لیکن ان لوگوں کو پاکستانی کی عوام کو مسلط کر دیا جاتا ہے جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ مجھ دی بہن ہوتی ہے. جانتے ہو یہ کون ہے؟ کیا نہیں انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا؟ کیوں چلے گا یہاں سے؟ کیوں باہر جا کے پراپرٹیاں خریدی؟ لیکن کسی نے نہیں پوچھا. کیوں پوچھیں گے؟ اس واسطے کہ مجھ دی بہن دی ہے. ہمارے ملک کے اندر اگر ایک جنرل کی 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، لیکن وہ 10,00,000 روپیہ کہاں سے خرچ کر رہا ہے، کبھی کسی نے نہیں پوچھا. کیوں پوچھیں گے؟ اس واسطے کہ مجھ دی بہن دی ہے. ہمارے ملک کے اندر جج ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں، ملک اربوں روپیہ جو ہے خرد گرد ہو جاتا ہے، لیکن آنے والا نہیں پوچھتا کیونکہ مجھ دی بہن ہوتی ہے. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ پاکستانی عوام کے اوپر اتنے ظلم کر دیا آپ لوگوں نے. آپ پاکستانی عوام کو خدا کی قسم دہشت گرد آپ بناتے ہیں. ابھی میں اس نقبی کا میں ایک بیان سن رہا تھا، کہا کہ دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی. ارے تم سے بڑا دہشت گرد کون ہو سکتا ہے؟ 2 سالوں کے اندر تم لوگوں نے پاکستان کی عوام کی نہ بہن کسی کی چھوڑی، نہ کسی کی بیٹی چھوڑی. تم لوگوں سے بڑا دہشت گرد کون ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں نے کس کے اوپر ظلم نہیں کیے؟ جس نے بھی حق کی آواز نکالی، تم لوگوں نے ایجنسیوں کو آدمی بھیج کے ان کو چکوایا، ان کی ماں بہن ننگی کروا دی. تم سے بڑا دہشت گرد کون ہو سکتا ہے؟ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ ان کو اتنے ظلم کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی جو برباد ہو جائیں، کہ ان کو پتہ جائے کسی کے ساتھ ظلم کیسے کرتے ہیں. جھوٹے کیس پہ کیس بنا کے لوگوں کو اپنے اندر کیا ہوا ہے. ابھی یہ 9 مئی کا جو بیانیہ انہوں نے بنایا، حالانکہ پاکستانی عوام نے اس کو 8 تاریخ کو دفن کر دیا، ان کے منہ کالے کر دیے. عوام نے بتا دیا کہ کوئی نہیں، 9 مئی کا کوئی بیانیہ نہیں ہے. پاکستانی عوام نے اس کو کھڈے میں ڈال دیا، لیکن پھر بھی یہ نہیں سمجھے. انہوں نے گیم کو کلٹی کر دیا، کیونکہ مجھ دی بہن دیے. سب پروگرام ان کے پہلے ہی طے تھے. جن کی جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ہرا دیا، جو ہرے ہوئے تھے وہ لال بنا کے انہوں نے جناب میری کرسی پہ بٹھا دیے. اس لیے کہ مسلح جو عوام کے اوپر کرنا ہے، اپنی بدماشی جو دکھانی ہے، اگر اپنی اصل اوقات دیکھنی ہے تو میدان میں آ کر دیکھو. میں پہلے بھی پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ جس آدمی نے بھی اپنی اوقات دیکھنی ہے کہ اس کی اوقات کتنی ہے، وہ میرے مقدس اداروں کا آسرا سہارا لینا چھوڑ دے. وہ پھر اپنی اوقات آگے دکھائے عوام کو کہ اس کی اپنی ذاتی کیا اوقات ہے. میرے مقدس اداروں کو کیوں استعمال کرتے ہو؟ اگر تم اتنی بہادر ہو تو میرے مقدس اداروں کو چھوڑ کر آؤ، تو پھر دیکھیں کہ تمہارے اندر کتنی کی ہمت ہے، کتنا کو تمہارے اندر دم ہے. میرے مقدس اداروں کو استعمال کرتے ہو اور پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم ستم ہو گیا رہا ہے ملک کے اندر. اب انہوں نے پہلے شہباز شریف نے پچھلے رمضان میں لوگوں کی ماؤں بہنوں کو آٹے کے لیے لائن میں لگا دیا اس بے غیرت نے. اب یہ ایک اور نسل آئی ہے جس نے لوگوں کے سر کے اوپر وہ 2.5 کلو کا آٹا ہوتا ہے، وہ 1 کلو گھی ہوتا ہے، سر پہ رکھو تو تصویر بنواتی ہے، لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. پاکستانیوں تمہاری بہادری ہے، آپ لوگوں نے اپنا بیانیہ صحیح رکھا ہے، لیکن انشاءاللہ اپنی بات پہ ڈٹے رہنا. یہ کب تک ظلم کریں گے؟ آنے والے الیکشنوں میں پھر ہم نے ان کا سب کا منہ کالا کرنا ہے، ہم نے ان کو پھر بگانا ہے. پھر ایسا کریں گے پھر ہم نے بگانا ہے، پھر ایسا کریں گے پھر ہم نے ان کو بگانا ہے. ہم نے ان کو ان کی اوقات دکھانی ہے. یہ کتنے کو ظلم کریں گے کرتے ہیں. کرسی پہ بیٹھ جانے کوئی بڑی بات نہیں ہے.
وہ شداد جس نے جنت بنوائی وہ بھی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، فرعون بھی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جزید بھی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی اوقات لوگوں کے پاؤں کے نیچے تھی، دلوں کے اوپر راج نہیں وہ کر سکے۔ تخت پہ بیٹھ کر تم کیا سمجھتے ہو تم لوگوں کے اوپر راج کر لو گے؟ نہیں، تمہاری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے، تمہیں پاکستانی عوام ایسے بالکل تم لوگوں کو نہیں چاہتی۔ پاکستانی عوام غصہ دلاتے ہو لوگوں، پاکستانی عوام کو ذلیل کرتے ہو، تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تم لوگوں کو تو عزت ہی پاکستانی عوام کی وجہ سے ہے۔ پاکستانی کی عوام ٹیکس دیتی ہے، تمہارے گھر چلتے ہیں، تمہارے نظام چلتے ہیں، تو پاکستانی عوام کے اوپر ظلم کرتے ہو۔ پاکستانی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔